अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम और हमारे इमाम बानी सिलसिला अहमदिया मसीह मऊद व महदी मसूद अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ और रूह परवर मलफूज़ात। 22 जनवरी सन 1901 हज़रत अख्तस ने फरमाया कि लोगों ने जो अपने नाम हनफी शाफ़ी वगैरह रखे हैं ये सब बिदअत हैं। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ही नाम थे, मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत का इसमें आज़म मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि अल्लाह ताला के इसमें आज़म अल्लाह है। इसमें अल्लाह दीगर कुल अस्मा मसन हय्यो क़य्यूम और रहमान और रहीम वगैरह का मौसूफ़ है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद वो है जिसका ज़िक्र हज़रत मसीह नासिर ने किया, याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, सूरह सफ़ आयत 7। मिन बादी का लफ्ज़ ज़ाहिर करता है कि वो नबी मेरे बाद बिला फ़स्ल आएगा, यानी मेरे और उसके दरमियान और कोई नबी ना होगा। हज़रत मूसा ने ये अल्फाज नहीं कहे, बल्कि उन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनु माहू अशिद्दा सूरह फतह में हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददी ज़िंदगी की तरफ इशारा किया है। जब बहुत से मोमिनीन की मैयत हुई जिन्होंने कुफ़ार के साथ जंग किए, हज़रत मूसा ने हज़रत का नाम मोहम्मद बतलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हज़रत मूसा ख़ुद भी जलाली रंग में थे, और हज़रत ईसा ने हज़रत का नाम अहमद बतलाया क्योंकि वो ख़ुद भी हमेशा जमाली रंग में थे। अब चूँकि हमारा सिलसिला भी जमाली रंग में है, इस वास्ते इसका नाम अहमदी हुआ। जुमा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने का दिन था और यही मुतबरक दिन था, मगर पहली उम्मतों ने गलती खाई, किसी ने शंबे के दिन को इख्तियार किया, किसी ने यकशंबा के दिन को। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल दिन को इख्तियार किया। ऐसा ही इस्लामी फ़िरक़ों ने गलती खाई, किसी ने अपने आप को हनफी कहा, किसी ने मालिकी और किसी ने शिया और किसी ने सुन्नी, मगर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ दो ही नाम थे, मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसलमानों के दो ही फ़िरके हो सकते हैं, मोहम्मदी या अहमदी। मोहम्मदी उस वक्त जब जलाल का इजहार हो, अहमदी उस वक्त जब जमाल का इजहार हो। फरमाया एक शख्स ने अर्ज़ किया कि हजूर मेरे लिए दुआ करें कि मेरी औलाद हो जाए। हजूर ने फरमाया इस्तिग़फ़ार बहुत करो, इससे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला औलाद भी दे देता है। याद रखो, यकीन बड़ी चीज़ है। जो शख्स यकीन में कामिल होता है, खुदा ताला खुद उसकी दस्तगीरी करता है। 12 फरवरी सन 1901 शाम के बाद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमको तो खुदा पर इतना भरोसा है कि हम तो अपने लिए दुआ भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे हाल को खूब जानता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कुफ़ार ने आग में डाला तो फरिश्तों ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको कोई हाजत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बला वलाकिन इलैकुम ला, हाँ हाजत तो है मगर तुम्हारे आगे पेश करने की हाजत नहीं। फरिश्तों ने कहा अच्छा खुदा ताला के ही आगे दुआ करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्मुहु मिन हाली हस्बी मिन सवाली, वो मेरे हाल से ऐसा वाकिफ़ है कि मुझे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। 14 फरवरी सन 1901 इस बात पर जिक्र करते हुए कि मोमिनीन पर भी तकालीफ और इब्तला आया करते हैं, हज़रत अख्तस ने फरमाया एक शख्स हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी लड़की का हज़रत के साथ निकाह के वास्ते अर्ज़ किया, और मिन जुमला इस लड़की की तारीफ़ के कि ये बात भी अर्ज़ की कि वो इतनी उम्र की हुई है मगर आज तक इस पर कोई बीमारी वारद नहीं हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग खुदा के प्यारे होते हैं उन पर खुदा की तरफ से ज़रूर तकालीफ और इब्तला आया करते हैं। अब आप में से एक को मुखालिफिन की तरफ से बहुत तकालीफ पहुँची थी, उन्होंने अपना हाल अर्ज़ किया। इस पर हजूर ने फरमाया आपने बहुत तकालीफ उठाई हैं, ये बात आप में काबिल तारीफ़ है। जिस कदर इब्तला हुआ है इसी कदर इनाम भी होगा। इन्ना माल उसरे युसरा
سورہ علم نشرہ آیت 7۔ بعض مخالفین جو ہمارے دوستوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے ذکر میں اپنے دوستوں کو نرمی اور درگزر اور شرارت سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت اختص نے فرمایا، مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیے، مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیے، خصوصاً جو جوان ہیں ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، ضروری ہے کہ تم جلدی جلدی میرے پاس آؤ، معلوم نہیں کہ تم کتنا زمانہ میرے بعد بسر کرو گے۔ پاس رہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان اگر روح بخدا ہو تو وہ تفسیر مجسم ہوتا ہے، اور پاس رہنے میں انسان بہت سی باتیں دیکھ لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے۔ ایک شخص کا تحریری سوال حضور کی خدمت میں پیش ہوا کہ مجھے 10-15 کوس تک ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، میں کس کو سفر سمجھوں اور نمازوں میں قصر کے متعلق کس بات پر عمل کروں؟ میں کتابوں کے مسائل نہیں پوچھتا، حضرت امام صادق کا حکم دریافت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے، عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ 3 کوس ہی ہو، اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات۔ بعض دفعہ ہم 2-2, 3-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں، لیکن جب انسان اپنی گٹری اٹھا کر سفر کے نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرب میں سفر سمجھو وہی سفر ہے۔ اور پھر فرمایا، اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسے ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔ پھر فرمایا، دیکھو ہم بھی رخصتوں پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، بسبب بیماری کے اور تفسیر سورہ فاتحہ کے لکھنے میں بہت مصروفیت کے ایسا ہو رہا ہے، اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں تجمعوا لہ الصلاۃ کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہے کہ مسیح موعود کے خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود نماز کے وقت پیش امام نہ ہوگا، بلکہ کوئی اور ہوگا اور وہ پیش امام مسیح کی خاطر نمازیں جمع کرائے گا۔ سو اب ایسا ہی ہوتا ہے، جس دن ہم زیادہ بیماری کی وجہ سے بالکل نہیں آ سکتے اس دن نمازیں جمع نہیں ہوتیں، اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے طریق سے یہ فرمایا ہے کہ اس کی خاطر ایسا ہوگا۔ چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئیوں کی عزت و تحریم کریں اور ان سے بے پرواہ نہ ہو جائیں، ورنہ یہ گناہ کبیر ہوگا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو خفت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسی اسباب پیدا کر دیے کہ اتنے عرصے سے نمازیں جمع ہو رہی ہیں، ورنہ 1-2 دن کے لیے یہ بات ہوتی تو کوئی نشان نہ ہوتا۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ اور حرف کی تعظیم کرتے ہیں۔